Hello mga palalabs mo, pay nga aga. Dihin nag-comment. Rated is PG ini mga palalabs ha. Strong parental guidance. Kung may bata, ayaw pagkita. Ha? Kung nadiritak video, skip. Para waray naton problema. So ading comment. Aniya comment mga palalabs, adigin lista ko nga di. Surat ko nga di notebook kay Usman latak cellphone. Nasiring an iya comment. Dol, aaditak silinggoy. Sigurado good na matirik tim mata tapos maupay pagod imubusis himua nga microphone. Nasiring hi Elvan Habon. Agi daw niya putikan him eroy. Ginhimo nim pak manunulay ka nga. Tagahamisit nga manunulay ka nga atubagra. Ani daw kikitaon ta. Lit kahimo hininiya kun tao ini. Handaw. Handaw be, nawong daw. Amputi ka nim eroy ka. Haroy. Kay mas makiutin ka man nga ni haak. Nga impertinente ka. Mas makiatubangang kapahaak. Ha? Pag-amat ko mas laro lamot kapakin atubangan. Iton nga imo kahimo. Diyos ko, pag-abat ko waray pinapalampas iton. Bisan waray hugas-hugas maamhok nga atubangan. Paglalamunon nim. Iton nga kahimo. Katapos maayat ka nga adan nga misilinggoy. Kaupit nga misilinggoy tultugon. Haroy, Ginoo ko, hihiluan nim gad ako nga anitan ka. Asat delikado paruhin nga mga bayot, mga palalabs na una hiniig kasi. Aray, nahinunomdom lugod ako na eskwela king college mga palalabs. Nga may adabayot nga nahikapaburas haak. Iniliwat, iba. Kahit iya silinggoy liwat, ginihikapalamon haak. Ha? Kung waray ni mo waray iton nga atubangan naungay, itubong itit ayam, gusapa. Haroy nga, birat ka hanim eroy. Bagalurong ka man. Manunulay kiray, plakado. Katapos, ginihika pa kaon niya silinggoy. Nga bayot ka. Paglinamirinim. Di, singa di. Kay pagkakaunon hiton hitak sundang. Akit pagtatadtaron ngim atubagra. Nga, buli ka ning eroy. Sir, papakaot ya sili ka di. Ano? Hikot makaon? Kakulong ko ya sili. Makitakat nawong hit na hikapakaon. Di. Manunulay. Kakit Bagat ako. ilin. Aroy, intoy kun mahuyo ka. Taksinesir nga yung puruko pag ipaparigulugod. Sabuna iton ngayong atubangan. Kurukos Ulay. Masya na lang ni damat ngayong atubangan diktilamon. Kanim eroy ka. Bisita di nga kanan partner dik nakakaakos. Asay pa, itnyaim. Noo. Di kalaudog mabubunhod. Masyetim baga plano. Waray upay nim, naunay katim igkasi. Kawari nim data. Dako kagad nga kuan, bughat. Ano? Elvan Habon. Diyos ko Maria Josep ka. Kung waray nim mabuhat nga iba. Ha? Ighinis naman let nim atubangan, di nga ni harangi. Ha? Kung giniinurag ka, itim atubangan hadngi. Oo. Kulukugo ay harang. Kay bisit nga manunulay tumunga. Agada ako ka man nga susuritan nga buli ka hanim eroy.